امن کیا ونان یہودی کیا ونان یہودی اخ ناو چھ امن یہودی تہ یہودا اس امن بڑو نیچو اخ حضرت یعقوب علیہ السلام اس اخ نیچو زیوٹھ تمس کیا اس ناو تم سنس ناوس پہ پیو ات پور قبیلہ سے ناو یہودی بیاق اخ وجہ تسمیہ مفسرین بیان کران کہ یہودی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا غرض میں مقصد یہ ون کہ سون اخ تعلق سون اخ ہسٹری سون اخ اسلامک اخ ربط ات سرزمین فلسطین ست اگر ہیکو نا تور گھت کی مگر باقی معاملات ہیکو نا کرت اور اس لیے چھس بہ ونان ساری کھت برو زرکات ہیکو نا نفل پڑھ تمن خاطر یت مز دعا کرو دل و جان سے ییٚلہِ اَسہِ مصیبت اللہ تعالیٰ کریں حفاظت تم سات کت کن دعا کران ربس ایسے ہم دعا نہیں کر سکتے اور اس دعا پر اللہ تعالیٰ کس کو بھیجے گا ایک معصوم فرشتے کو بھیجے گا جو ہمارے دعاؤں پر آمین کہے گا اور پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرف یہ فرشت دعا کرنا ربا جو اس مسلمان بندے نے دوسرے مسلمان کے لیے دعا کی وہ اس کے حق میں بھی قبول فرما. محترم معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ مسلمانن خاطر قبل تھٲیمٕتۍ اکھ قبل یُس ٹیمپرری اوس وقتی اوس اور بیاکھ قبل چھُ سُہ یُس دائمی چھُ پرماننٹلی چھُ. یُس قبل ٹیمپرری اوس وقتی اوس تتھ چھِ أسۍ ونان بیت المقدس مسجد اقصا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ مدینہ تشریف اون حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شرہان یا سدہان ریتن بیت المقدس کن نماز یمیک تذکر قرآن مجیدس اندر موجود چھ. لیکن پتہ آو مستقل طور پر حکم کرنے کہ نماز پڑھیو سا بیت اللہ کن خانہ کعبہ کن اور یہ خانہ کعبہ کن بت کرت نماز پڑھن چھ ہمیشہ خاطر پرمننٹلی ون حکم مسلمانن خاطر. اس لیے کہ بیت المقدس یات کن شرہان یا سدہان ریتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر سو قبل بنوک ات واریاہ حکمت. اور دیم چیز چھ اللہ تعالیٰ یہ سرزمین بڑ بابرکت مقدس بنٲمٕژ تکیاز کہ یُس یہ فلسطین چھُ یہ چھُ اللہ تعالیٰ واریاہن انبیاء علیہم الصلاۃ وسلامن ہُنٛد مسکن تہِ بنومُت تہٕ مدفن تہِ. بنی اسرائیلس منٛز یِم انبیاء علیہم الصلاۃ وسلام آئے اکثر تمو گزر زندگی اتی اور تہذ تدفین تہِ گئی اتی تہند مدفن تہِ چھُ اتی موجود. اس لیے چھ ات جائے ونان سرزمین انبیاء علیہم الصلاۃ وسلام نبین ہند سرزمین. قرآن مجیدس اندر تہ واریاہ واقعات اکثر و بیشتر تم اس ملان یمیک تعلق ڈائریکٹلی فلسطینس ست چھُ. حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ وسلام سن وطن تہ اوس سرزمین فلسطین. قرآن مجیدس منز اخ واقعہ اللہ تعالیٰ نقل کران حضرت زکریا علیہ الصلاۃ وسلام سن یل تمو محرابس اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سن یاد کر اللہ تبارک و تعالیٰ سن کن کرک دعا فہبلی من لدنک ولییا ربا میں کر اخ نیچو عطا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. یہ دعا کور حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام ات محرابس اندر اور یہ محراب چھ تت
सरजमीन फलस्तीन अंदर मौजूद यह दुआ ति गो तती कबूल और अल्लाह ताला कोर तिमन अख निचू अता यमन नाव आव थावन हजरत याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इथे कन कुरान मजीदस अंदर हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन तज़किर मिलान येल हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलामो तिंदिस गरीबानस तिंदिस कोच फोक दुत यम से तिमन हमल ठहरियो अल्लाह तबारक व तआला सन्द हुक्म से और यह वाक़ा सपदो सरजमीन फलस्तीन अंदर। तम पत युथी तवल्लुद सपदे हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिम ति सपदे तवल्लुद अति और ये पत तिंदो लूको हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलामस पे एतराज कोर तिमन पाम दिसक कि चोन मोल ओस न बद किरदार चान मोज ओस न बद किरदारी अंदर मुब्तला मगर चे कित कन उनतन ये बच कपर उनतन से ये जन चे निकाशी कोरमुत किहिन। अल्लाह ताला दिस अम सात तिज पाकदामनी हिज गवाही दिन खतर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जबान और युस तिमो तम सात तकरीर कोर क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़का मा दुमतु हय्या। ये फौर तकरीर युस हजरत सय्यदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोर ये कोरुक्स अत सरजमीन फलस्तीन अंदर। अमि ब्रो हजरत इमरान ये तिहंदे खानदार ने हमल सपदो और पत गुजरे तिहंद गुजरन पत अल्लाह तबारक व तआला तिहंदे खानदार ने कूर अता करान यमिस वनान हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इहुन तवल्लुद तो सपदो अति। गर्ज ये कि कुरान मजीदस अंदर यम अक्सर बेशतर वाक़ात तिहुन डायरेक्टली ताल्लुकात सत सरजमीन फलस्तीन सत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम या जाय पे बिहित ज़बूरिश तिलावत करान यात वनान बैतुस सखरा यानी सखरा वनान चट्टान कन बड़ बार कन वनकस तत मौजूद या बेसमेंटस पे यानी तल तकरीबन 7 नफरन हज बेहनस जाय मौजूद तत बिहित हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करान ज़बूरिश क्या करान तिलावत करान और ये बैतुस सखरा तत मौजूद। तो वुचमुत फोटोस पे मस्जिद अक्सा अलग बैतुस सखरा अलग यानी या तस्वीर मज या फोटोस मज सह गुंबद हूँ नजर वारिया लूकन हुन ख्याल शायद यह बैतुल मक़दिस यह मस्जिद अक्सा हालांकि सह मस्जिद अक्सा तथ वनान कुब्बतुस सखरा क्या वनान कुब्बतुस सखरा यानी सह चट्टान ये तल बिहित हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बूरिश तिलावत करान। मस्जिद अक्सा तम निश दूर थोड़ा बहुत और यहूदियन हुन जीविस यम इहुंद अकीद यह कि यह सो जाय ये हजरत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आय ज़बह करना हालांकि यह तिहुंद अकीद मुसलमान अकीद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुंद युस नेचू ज़बह आव करना युस तिमो कुर्बानी खतर अल्लाह ताला सनिस दरबारस मज पेश कर सो हजरत सय्यदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सो वाक़ा गो सरजमीन मक्का अंदर और आप पे दलाइल मौजूद क्या अल्लाह ताला ने उस हजरत इब्राहिम हुक्म करमुत तुम अपने अकलौते बेटे को ज़बह करो और यम साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिम कुनी और ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाय तम साथ ऑलरेडी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद लिहाजा हेको ने यह हुक्म तिमन पे लागू करित बहरहाल तुहद अकीद कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते आय ज़बह करने जाय और हदीसस मज खतर लफ्ज आमुत इस्तेमाल करने सरजमीन फलस्तीन खतर इलिया क्या इलिया गर्ज मे मकसद यह वन कि सोन ताल्लुक सन हिस्ट्री सोन इस्लामुक रब अत सरजमीन फलस्तीन सत और हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत याकूब यमन दयम नाव क्या बनी इसराइल यानी इसराइल क्या नाव इसराइल और तिहंदन शुरन क्या वनान बनी इसराइल तिहुंद असल वतन कुछ सरजमीन फलस्तीन
پتہ الگ اخ مسئلہ یہ بنان کہ مزباگ آئی تم واقعات پیش مزباگ گئی کیا تم حالات پیش یم ست انڈین شرین پہ کوت گسن مصر کوت مصر ات کن تریو نو تہ فکری کہ بون تھوڑا بہت بریف ہسٹری ون بہ اصل اس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زنیچی کچ اسماعیل تو اسحاق اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آو اللہ تعالیٰ سن حکم ست بے تہنز والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ تم آئی تراؤن کت سرزمین مکہ اندر تتی گئی پتہ یتھی تمو ودن لوگ تہندی ست کور اللہ تعالیٰ سہ بیر زمزم تہ تمیک وجود کور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا تم سپدے اتی بڑ تور آو قبیلہ جرہم تمن ست گو تمن نکاح پاپولیشن بڑے تہذ ساری ضروریت کت رود سرزمین مکہ مز اور ات ضروریتس مز سوز پتہ آخرس مز نبی آخر زما حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بیاکھ نیچو یس تمن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ست روزان تم کت روزان فلسطینس اندر کت یمس ناو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ام پتہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نیچو اخ عطا کران یمن ناو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ تم آئی نبی بنانے کیا آئی بنانے نبی تمن اللہ تعالیٰ کہ نیچی عطا کران کچ کہن من آسان تمن ٹوٹ دلی طور پر حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ اتس کالس کچوم یہ تھو ذہنس من اتس کالس کچوم سرزمین فلسطینس اندر روزان یہ تہد وطن تہ مسکن تہ ون سوال گژھان پٲدٕ کہ مصر کپر وٲتۍ تم یعنی یم سٲری شر کپر وٲتۍ مصر ات آسیو تۄہہِ واقعہ تہ بوٗزمُت قرآن مجید بیان کران کہ باقین بائن اس یہ چیز کھٹکان دلس من کہ سنس مالس کیا زیادہ پہن محبت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ست چنانچہ یوسفس من اللہ تعالیٰ بیان کران کہ یمو ساریو بایو کور پلاننگ اخ تمو ون پنس مالس کیا ونس ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب انا له لحافظون اے سانی مالیا ژٕ کر تہٕ کٲم یُس یہِ لۄکُٹ سون بوے چھُ حضرت یوسف یہ سوزن اس ست یہ گند کت جنگلس اندر اس کرو شکارا وکارا ہور یور یہ گند مگر ژٕ چھُکھ نہٕ أمِس اس ست سوزان تمن کیا پلاننگ بنومٕژ یا کرون یہ قتل یا تراون کُنہِ کیٖرِس منٛز حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام چھِ تمن ونان مےٚ نہ چھُنہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ بھروسہ خبر تُہۍ لٔگِو گِنٛدنس سۭتۍ ہپٲری کیاہ رامہون یی سُہ ژھٕنہِ أمِس کھٮ۪تھ یِمو دوٚپس نہ أسۍ چھِ واریاہ زیادٕ مضبوٗط أسۍ ہٮ۪کو نہٕ أمِس نۄقصان تہِ کُنہِ تہِ طریٖقہٕ واتنٲیِتھ کہین بہرحال حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام امن سوزان تم امن پلاننگ مطابق کت مز تراوان کیرس من شامس تم گھر واتان اخ قمیض انان سو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سن تک کیا کران ترک دِوان اور ام پتہ اخ امس اکس رام ہونس تم کیا کران ماران تم سن خون کت لگاوان ات قمیض تاکہ ام سنس مالس گوس بروس گسن نسا یہ کھو شامس مالس سنس دربارس من مالیا کام کران شکار گمت کرنے خاطر گندان اس تھومت پنس سامانس نش کس حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپر آو بھیڑیا اخ رامہون اخ تم سن سو مارت بہرحال زیوٹ واقعہ ام پتہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کت مز تراؤن کیرس مز ترو نا تمو اور ام واتان گھر واپس اپر اخ قافلہ گزران تمن تریشن ضرورت پیوان تم ڈول ہور کھالان ات کیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تم تمن غلام بناوان غلام بنائت پانس ست تمن نوان پتہ مصر کس بادشاہ بازارس مز حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کن پتہ یہ جھوٹ واقع تتہ اللہ تبارک و تعالیٰ امن تہد نشو نما تتی گسان جیلس مز تم روزان اللہ تعالیٰ تمن بادشاہت تہ نبوت تتی عطا کران اور پتہ قحط سالی ہند اخ مسئلہ پھہلان یت مز حالات ات بنان کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پنن شرین کوت سوزان سامان ان خاطر مصر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تمن پرزناوان وغیرہ زیوٹ واقع ات نتیجس من حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لاسٹس ونان پنن بائن کہ بہ چھُس یوسف تُہۍ کیٛاہ چھِو میٲنۍ بٲے معافی تلافی کرت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بائن ونان تُہۍ أنزون وۄنۍ پنُن مول موج تہ یور سۭتۍ بہرحال تہنٛد مول تہ چھُ یِوان حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام موج تہ چھِ یِوان باقی بٲے تہ چھِ یِوان تو یس یم وطن اوس سرزمین فلسطین ات نیرت کوت واتان ون فلسطینس مصرس اندر
مصرس من پن زندگی بے بسر کران اتھ پاپولیشن بڑھان یوتان حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مرنک وقت قریب واتان کیا واتان مرنک وقت قریب تم سات تم مورخین لکھان کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یتھے لوگ پتہ ون میں آخری ایام تم آئے بے کوت فلسطین تاکہ میون دفن کفن دفن کت گوس گھن سرزمین انبیاء علیہ السلام کت فلسطینس اندر مگر باقی بھائی مول وغیرہ کت روزان مصرس اندر مصرس من پتہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سن انتقال پتہ اللہ تعالیٰ ان مز کیا سوزان نبی تہ سوزان یمو مز پتہ اخ نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سن یا ذہنس مز تھو اصل کس وطن یمن فلسطین مگر واتان کن حالات موجود کوتم مصرس اندر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سند وقت اس بادشاہ اس تمس کیا ناو فرعون کیا ناو مگر تھو ذہنس مز اس تہ بادشاہ تت مصرس مز بنان تمن اخ لقب یوان دن سارے اکوئی لقب سو فرعون کیا فرعون یت کن رومن ایمپائر تر وقت مز رومک بادشاہ تمن ونان قیصر کیا ونان اور ایران کس بادشاہ ونان کسرا کیا ونان یمن کس بادشاہ ونان تبا کیا ونان تبا اور حبشی کس بادشاہ ونان نجاشی کیا ونان نجاشی تو فرعونک ناوک یم بادشاہ گزرمت واریاہ بادشاہ مگر اس حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سندس مقابلس مز کھڑا گو اس ظالم یم رب آسنک دعویٰ کور انا ربکم الاعلی تم سن ناو غالباً میں کتابن مز پورمت ولید ابن مصعب ابن ریان لقب کیا فرعون یم تتک اصلی روزن ول کت مصرک تمن ونان قرآن مجید کس زبان مز قبطی کیا ونان قبطی اور یم حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سند اولاد تت روزان یعنی کہنیچی کم کہنیچی تہندین شرین ونان بنی اسرائیل کیا ونان کیا ونان بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سن اخ ناو یعقوب دیم ناو کیا اسرائیل کیا شرین کیا ونو تہندین بنی اسرائیل تمن ون تھی ونان تو ان کیا ونان یہودی کیا ونان یہودی اخ ناو یہودی تہ یہودا ان بڑو نیچو اخ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اخ نیچو زیوٹھ تمس کیا ناو تم سندس ناوس پہ پیو ات پور قبیلہ سی ناو یہودی بیاکھ اخ وجہ تسمیہ مفسرین بیان کران کہ یہودی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر گڑ گڑانا رونا تمو غلطیاں کرمس تمو نافرمانی کرمس رب سن یتھی تمو تت وچس کیا کر پوجا کر عبادت کر تم پتہ کور تمو رجوع اللہ موجود پہ تمن ناو یہودی کیاز کہ عربیس من ونان ہاد یہود بخاری امام بخاری بخاریس اندر یہ نقل کرمت کہ یہودی اس لیے ان کا نام پڑا کیونکہ عربی میں کہتے ہدنا الیک یعنی ہم اللہ کی طرح ہم نے اللہ کی طرف کیا کیا رجوع کیا لہذا تمو کور اللہ تعالیٰ سن کو رجوع توے آو تمن ناو تھون پتہ کیا یہودی اصل ناو تو اخ ناو ان یہودی دیم ناو کیا بنی اسرائیل مصرس من یم پن یم آبادی تت روزن ول اصلی تمن کیا ونان قبطی اور یم حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سن اولاد تمن کیا ونان بنی اسرائیل بلا ام پتہ تہ واقعات پتہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مقابلس من گو فرعون کھڑا فرعون ستائی تم اللہ تعالیٰ کور حضرت موسیٰ حکم ثن پن یم ساری بنی اسرائیل پانس ست اور یتھی تو سہ دریائے قلزم آو اللہ تعالیٰ بنائی تک باہ وت تمو کور سہ دریا پار پت کن یتھی فرعون آو پت کن لشکر ہت اللہ تعالیٰ سن تم تت مز ڈبائت اللہ تعالیٰ ام سات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حکم کران اے موسیٰ پنس قومس ون یعنی بنی اسرائیلس مصر تہن پن سرزمین تہد سرزمین اصلی کس فلسطین تتہ اخ قوم آمت یمن ناو قوم عمالقہ تمو تتہ ظلم تہندین باقین یمن افرادن پہ کورمت بچن پہ زنانن پہ تمو کور تتہ سوری تہس نہس قتل و غارت گری کرو لہذا گژھو تھی جہادس پہ کھڑا تھی کرو تمن ست جہاد تو پن یہ کنٹری پن یہ ملک سہ کرو بی حاصل یہ کم کور حکم اللہ تعالیٰ کمن خاطر بنی اسرائیلس نش یتھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیغام واتناوان تو تم کیا اور جواب ونان تم گھن آمنا صدقنا کریں تم کیا ونان اذهب انت وربك فقاتلا
اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر خود ہی لڑو، انا ہاؤنا قائدون، لڑن ول تمو ہو بزدلی کیا ہو یتھے یمو یہ نافرمانی کر اللہ تعالیٰ کور تمن پہ عذاب اخ نازل اخ سو کیا گو سو دریا پار کرت اس اخ سو میدان اخ تات اس ونان میدان تیہ کیا اس ونان میدان تمن کر اللہ تعالیٰ عقلی خراب یعنی عقل کریا نا کام تم درائے ژتجہن ورین تمہ میدان مز نبر تمن اس سمجھ تران اس کت کن نیرو ام میدان مز نبر ہوتت اس اتت روزن تہ پاپولیشن تہ واریاہ زیادہ کھین چنک معاملہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کور دعا اللہ تعالیٰ کن اللہ تعالیٰ کور کام اللہ تعالیٰ سوز اوبر تت اس کولا وولا کہین اوبر ست اس تمن کیا گژھان سایہ اور بے سوزک تات میدانس مز تمن مفتی کھانا یت اس ونان منو سلوا امنی ژتجہن ورین من حضرت موسیٰ علیہ السلام سن انتقال گژھان کیا گژھان انتقال برونٛہہ تم دعا کرنا ربا مجھے سرزمین مقدس کی طرف قریب کر دیجئے تاکہ میرا کفن دفن کہاں ہو سرزمین بیت المقدس کے اندر فلسطین اندر اتھ علماء کرام اخ مسئلہ لکھان کہ اگر کان انسان تمنا کر مقدس سرزمینس اندر مرنک سو دعا کرن جائز مثلا اگر اس دعا کرو ربا میری موت کہاں ہو مدینہ طیبہ کے اندر یہ جائز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا دعا کران اللہ مرزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک ربا میں کر شہادت موت نصیب اور میری قبر کہاں بناؤ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر لہذا اس دعا کرن جائز حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال گژھان امن ستھ بیاکھ بوے حضرت ہارون علیہ السلام تم تہ نبی اور تہند انتقال تہ گژھان ام پتہ نبوت سلسل روزان جاری ام پتہ اخ نبی سوزان اللہ تعالیٰ امن کن اتی میدان تہس اندر یمن ناو حضرت شموائیل علیہ السلام یل یہ امن دعوت و تبلیغ کران امن اخ احساس بیداری ہن احساس بیداری ان میں پیدا ہو جاتی ہے تم بیدار گژھان کہ نا سون سرزمین فلسطین اے مصر کی بلکہ سون سرزمین کس اصلی فلسطین لہذا تم امس پیغمبرس نش اور عرض کران کہ ثار سا اس پہ اخ بادشاہ مقرر اس اس گائیڈ کر اس کرو سرزمین فلسطینس اندر اس قوم عمالہ کا تت جابرانہ قبضہ کرت اس کرو امن سے جہاد مگر ثر اس خطر اخ بادشاہ مقرر حضرت شمائیل علیہ السلام امن ونان مے خوف کہ یت کن تہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت وز جہاد کیا کرو انکار کرو تہ ما کرو ونکس تہ انکار نہ اس کرو نہ انکار کیاز یمو اس پر ظلم کورمت سانن باقین باشندن پہ لہذا اس ونکس پختہ یہ عزم ہت آمت اس کرو جہاد حضرت شمائیل علیہ السلام امن ونان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہ پہ بادشاہ مقرر کورمت تمس ناو طالوت کیا ناو طالوت اخ جوانہ اخ امس ام سات وانس 30 وری کچ 30 وری مگر سماجی اعتبار اس ام سندس خاندانس سہ کان سٹیٹس کی یہ مالدار کی یا اہندس خاندانس مز کان نبوت وغیرہ کی لہذا امو لوکو کور انکار کہ انا یقول له الملک ونحن احق بالملک ولم یؤت سعة من المال ربا سان پیغمبرا یہ کت کن اس پہ بادشاہ بنت حالانکہ نہ امس کان سٹیٹس نہ یہ مالدار نہ اہندس خاندانس من کان بادشاہ روزمت لہذا اس یہ بادشاہ تسلیم کرنے خاطر تیار حضرت شمائیل علیہ السلام امن ونان بوجو سا اللہ تعالیٰ امس اخ مضبوط نوجوان امس من طاقت دیم چیز اللہ تعالیٰ نے امس کیا کورمت علم عطا کیا کورمت علم عطا لہذا یمس علم عطا اللہ تعالیٰ کورمت تمس باقین انسانن پہ فضیلت و اگر نہ تہ مانن چھو تہ خاطر کر بہ اللہ تعالیٰ سند طرف ان بہ اخ نشانی اخ یم سۭتۍ تہ ایکسپٹ تہ کریو کہ نسا یہ سون بادشاہ دونس کیا نشانیہ چھ سو دپنس وچ سو اخ صندوق اخ یس تہند صندوق قوم عمالقان کیا کورمت قبضہ کورمت اور تات مز تبرکات نبوی کیا تات مز نے واریاہ انبیاء علیہ السلام سن تبرکات تات مز حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تبرک حضرت نوح علیہ السلام سن تبرک حضرت موسیٰ علیہ السلام سن نالے مبارک حضرت ہارون علیہ السلام سن قمیص ٹھیک
یس قوم سہ تابوت پانس ست تھاوان تمس اللہ تعالیٰ کیا دِوان فتح دِوان مگر سہ کمس نش ونکس یس فلسطینس من قوم معلقہ یہ تمن نش حضرت شمائیل علیہ الصلوۃ والسلام یمن ونان بہ انو تہ نش مگر شرط تھی کریون پانس خاطر بادشاہ ایکسپٹ کس حضرت طالوت کس طالوت ام دوس بالکل ام پتہ حضرت شمائیل علیہ الصلوۃ والسلام دعا کران اور اللہ تعالیٰ فرشتن ہند ذریعہ سہ صندوق امن نش واتناوان اور ام پتہ جہاد خاطر تیار گسان اور امس پن بادشاہ کیا کران ایکسپٹ کران حضرت اس طالوت یہ پانس ست 70,000 بنی اسرائیل نمان جہاد کرنے خاطر کت 70,000 امن 70,000 من اخ نوجوان آسان اس شیو بایو مز لاسٹم بوے لکٹ بوے آسان یمس ونان حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام یتھ یہ نیران امس وتہ ترے کن ونان اے داؤد ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ جیب میں رکھو آپ کے کام آئے گا ہم آپ کے کام آئیں گے کم ونان کن ترے یہ ترنوے کن تلان تو تھوان چندس مز یل نیران جہاد کرنے خاطر طالوت ونان بیچ راستے کے اندر ایک جگہ دریاؤ آئے گا ایک بہت بڑی نہر آئے گی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کرے گا قال انی مبتلیکم بنہر اللہ تعالیٰ تمہیں نہر کے ذریعے امتحان لینا چاہتا ہے یتھی سو نہر یہ چیزن ام تریش اگر تہ تریش تہ لجمز ایک دو چلو لے لینا مگر زیادہ پانی نہیں پینا ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے بزدل ہو جاؤ گے یتھی سو نہر آئے یم 70,000 ان تریش برداشت گسان یم چوان کھل کے تریش یم تم بزدل گسان اور ساری واپس گسان صرف روزان 313 کت 313 افراد طالوت نیران اور ام پتہ امالکان بادشاہ تمس ناو جالوت کیا ناو جالوت سہ نیران بوڑ لشکر ہتھ سامان ہتھیار پانس تم ہر پہ بون تان سیفٹی تھمز البتہ کل تو بت تمس یلے بظاہر باسان امس ہیکہ کھانا تہ مارت مگر داؤد اس نوجوان ان مز تم ترے کن تجمت تم لگائے ترنوے کن امس تمس آئی تم کلس اور ام سن کل پھٹان تو ام سہ بادشاہ مران اور ات کن قوم امالکس کیا ملان شکست اور بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کیا کران فتح نصیب کران ام پتہ بے واتان پنس اصلی سرزمین فلسطین سرزمین فلسطینس من حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ امن نبوت عطا کران بادشاہت عطا کران ام پتہ بیت المقدس بناوان کیا بناوان مسجد اقصی ام پتہ کچھ تعمیر کران حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام مگر ون تعمیر مکمل گسنے اور ات کن تہد انتقال گسان ام پتہ ام سن نیچو آزان حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر مکمل کران یت مز 62 نفر انسان ام علاوہ ات پہ کام کران جنات کم تم بڑ بڑ کن انان اور ام پتہ یہ بیت المقدس مسجد اقصی مکمل تعمیر گسان اس تاریخ زیر نیکسٹ جمعہ مز کر ام پتہ بیان کہ مسلمانوں کر یہ مسجد حرام مسجد اقصی فتح 200 ورین کر مسلمانوں ات پر کیا حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کت کن کور سرزمین فتح ات مز کت کن مسلمانن ہز ملکیت تو ات مز تہذ یعنی تہد ملک ثت کت کن ہر کنس خاطر ات مز آزادی مگر پتہ کت کن کور باقیو ات پر کیا قبض یہودیو کت کن کور ان فلسطین مسلمانن پر ظلم ونکس تھی وچھان یہ آج ٹاپک کیا کر میں شروع یہ زیوٹ ٹاپک تاکہ گوڑ گوسو تھی پتہ لگن سون تعلق کیا ات کت ست سرزمین فلسطین سے محبت تعلق اسلام تعلق کلمک تعلق تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تعلق تو لاسٹس میں اخ نصیحت ہسٹری روز انشاءاللہ جاری ونکس تھی وچھان یم تصویر اس برو کن ونکس وچھان دل جو ہے خون کے آنسو روتا ہے اخ بچہ اس آز زاو یم نے ون کھل پٹ یہ گاش تہ وچ کہین آج ہی وہ شہید ہو جاتا ہے اخ سہ موج یم سنس یڑ مز 6 رتن ہند بچہ آسان اس پر بمباری ہوتی ہے اور وہ بچہ بعد میں وہ ماں کے لے کر شہید ہو جاتا ہے سو بچہ تہ وچان دنیاک گاش کی یہ موج تہ پنس بچس وچن خاطر اتھے کن اس کے خواب کیا رہتے ہیں ادھورے رہتے ہیں 46 کلومیٹر جھوٹ غزہ 12 کلومیٹر بریڈ ان کو
जाबिराना हुकूमत ने, इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। एक सुई का दाना वो वहां पे जाने नहीं देते हैं। तो वो तिहुन माह रमजान कित कन गुजरो, तो वो तुम तस्वीर के तिमो कम कम जुल्म डल तिमन पे, कत्या कर बेघर, मालिस पत मोन बच कत, मोन बच्चा शहीद गुमुत कि ना, माँ को अपना लख्त जहर पता नहीं, माँ को अपनी बेटी का पता नहीं, और बेहिसी आ गए, बेहिसी बेबसी। मुसलमान में बेबसी है मगर उससे ज्यादा बेहिसी है। अस गो पन खेन चना मिलन, अस गो पन कारवारा करुन, मगर याद रखो हर एक से अल्लाह ताला कल पूछेगा कि मेरे बंदे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेगा मेरा उम्मती उसके ऊपर जुल्म हो रहा था, आपने अपना क्या रोल अदा किया, क्या रोल अदा कर। अगर हेको न तौर गि मगर बाकी मामला हेको न कर। और इसलिए बह वन सारी खुद ब्रो 2 रकात हेको न नफल पढ़ तिमन खतर, यथ मज दुआ करो दिलो जान से, ये मुसीबत अल्लाह ताला करें हिफाजत, तम साथ कित दुआ करान बस, ऐसे हम दुआ नहीं कर सकते। और उस दुआ पर अल्लाह ताला किसको भेजेगा, एक मासूम फरिश्ते को भेजेगा जो हमारे दुआओं पर आमीन कहेगा। और पत अल्लाह तबारक व तआला सिंध तरफ ये फरिश्त दुआ का रब्बा जो इस मुसलमान बंदे ने दूसरे मुसलमान के लिए दुआ की वो इसके हक में भी कबूल फरमा। और दय्यम चीज अख क्या करुन तिमन खतर दूक एहतमाम। दय्यम चीज हर कुन जाय यो मौजू बहस बनावन, सोशल इशू मतलब अत पे डिस्कस करान, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दुकानन पे, पन दफ्तरन पे, कॉलेजन मज वगैरह, मगर जिस फलस्तीन मौजू अत पे डिस्कस करान। लिहाजा आज से हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है, हर कुन प्लेटफॉर्मस पे तुलो आवाज, हेको आवाज तुलित, कानून के तहत जो हमारा ये हक बनता है अत पे करो सरापा अपनी आवाज बुलंद, एहतिजाज करो दर्ज कि नहीं हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है। त्रीम का चाहिए कि जो भी उनके यहूदियों के मसनूआत है, प्रोडक्ट्स है, हम मुकम्मल आज हम सब क्या है उनका बाइकआउट करेंगे इंशाल्लाह। चाहे सो डायपर आसे, सो चाहे शैम्पू आसे, सो चाहे साबन आसे, सो चाहे बेकार प्रोडक्ट आसे। वुचो कुरान मजीदस मंच अल्लाह ताला फरमावान वला यनालूना मिन अदुव्विन नैलन इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह। अगर एक मुसलमान सिंह जरिए जरा ते नुकसान वाट दुश्मनस काफिरस, उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला इस मुसलमान को अजर अता फरमा देते हैं। लिहाजा अगर ऐसी निश का लो क्वालिटी होंदी चीज आ, साबन आसे तत आसे क्वालिटी तीस मारो न मरवा, अगर नहीं शैम्पू इस्तेमाल करो लो क्वालिटी होंगी करो इस मरवा तीन मारो न। लिहाजा आप देखिए सोशल मीडिया पर, आप गूगल करिए कि उनके प्रोडक्ट्स, उनके जो मसनूआत है उनमें क्या क्या नंबरिंग होती है, उसकी क्या अलामत है, उसको तलाश कीजिए, सर्च कीजिए और उसके बाद आज पुख्ता इरादा कीजिए आज के बाद हम किसी भी तरीके से उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके दिलों पर चोट पड़ जाएगी इंशाल्लाह। इसमें हको हम ज्यादा अलाउ करिए। वो याद थो ये तो ये साबन हेयू, ये तो ये शैम्पू हेयू, अम से अगर हाथ रपी या 2 रपी, इससे जो उनका फायदा हो रहा है क्या है, तुम हेकन अम से गोल मलहत बनाइत और उसी गोली से वो हमारे मुसलमान भाइयों को, नहतों को क्या करते हैं, शहीद करते हैं। करो इंशाल्लाह। बेचुस बह दुकानदार भाईन ते वनान आप भी ऐसे माल अपनी दुकानों पर मत रखे। और वारियान मुसलमान कंट्रियन अंदर कोर इमो ताजरो ये पुख्त इराद इंशाल्लाह करो ना ये मसनूआत हम ना लाएंगे और ना हम इसको बेचेंगे। और मुसलमानों ने आम कस्टमर ने भी इरादा कर लिया इंशाल्लाह आज के बाद हम इनके किसी भी जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और लास्ट चीज ये कि अगर यम त प्लेटफॉर्म वनकस तक काम करान तिहंद मद खतर ब्रोह आमत यम मुस्तनद, अगर अक सच बदल अड़ी चोट खेमो, अगर माज बदल हाकी खेमो, ठीक है, अगर 10 रपी 5 रपी खर्च करो 5 रपी सोजो तिमन खतर तिमन खेनुक चनुक दवान हज कमी तत, फर्स्ट एड तत मैसर कहें, घर तुम वो तिहद फोटो क्या वो पूरी बस्ती मिसमार हो चुकी है। लिहाजा हर का मुसलमान जो भी कमाई है उसमें से एक खालिस एक हक रखे और यम प्लेटफॉर्म इंटरनेशनली अत पे काम करान उनको अपना थोड़ा पैसा भेजेंगे ताकि अस हको पगह अल्लाह ताला वन रब्बा सनिस इस्तिताअतस मज सनिस कुदरतस मज युतुय क्या सान दीनी हमीयत दीनी गैरत अस गस न बेहिसी हिंद शिकार गसन क्या, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक से पूछेंगे।
اللہ تعالیٰ دین بوزن کو زیادہ زیادہ عمل کرنے توفیق پروردگار سان گناہن کر عفو صغیرہ کبیرہ گناہ کر معاف ربا فلسطین کر آزادی عطا فلسطین کر خلاصی عطا ربا ظالم کرو نیست و نابود اسرائیل کرو نیست و نابود اسرائیل کرو نیست و نابود اسرائیل کرو نیست و نابود یا اللہ یم تمن مدد فراہم چھ کران سپورٹ چھ کران تم تہ کرو نیست و نابود اے مولا اس ہیکو نہ کہین کرت یا اللہ تم نہتے مسلمان جی شہید گسان معصوم بچہ یا اللہ خواتین اے ربا ونین دے یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی آسنک آر اے ربا تمن کر مغفرت تم شہادت کر قبول تمن کر فتح و نصرت عطا از دی اتحاد اتفاق از دی ایک سی کلمس پر کھڑا گسنک توفیق یا اللہ وحدت کراتا سانن گناہان کر عفو تزر گزر صغیرہ کبیرہ گناہ کر معاف سانن عوضن کر سطر سانن گناہان کر مغفرت بیمارن بخش شفا مرحومیناتن کر مغفرت پن دیدار کا نصیب سون خاتم کر زی ایمانس پر یا اللہ یم تی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ لائن دعا منگے تم کر سنس حق اندر قبول یمو شرور نجات منگے تم شر نست نجات ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.